পবিত্র কালামের পাঠ থেকে তেলাওয়াত শুনলাম। এ পর্যায়ে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে নাত রাসূল নিয়ে আসছেন শাহিদ আহমদ। दुनिया में तारा तुम्हारा वसीला, खुदा की रहमत तुम्हीं से मिला। दुनिया में तारा तुम्हारा वसीला, खुदा की रहमत तुम्हीं से मिला। अर्श फर्श को तुमसे शरफ तुम खुदा का रखवाला। अर्श फर्श को तुमसे शरफ तुम खुदा का रखवाला। तुम्हारा नाम जब है मोहम्मद, तुम्हारा नाम जब है मोहम्मद, तुमसे जब है जाला। कोई चाहे महबूब खुदा, कोई तो कमले वाला। तुम्हारा नाम जब है मोहम्मद। এ পর্যায়ে হযরতুল আল্লামা মুলতলা সাহেব কিবলা রচিত নামায় কলম থেকে শাহজালাল ইয়ামানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির শানে একটি সঙ্গীত নিয়ে আসছে মুজাক্কির আহমদ ও ওয়াহিদুর রহমান। সারায়ে রহমত হায় সুলতান সিলেট শাহজালাল, সারায়ে রহমত হায় সুলতান সিলেট শাহজালাল। সরগুরু হে আউলিয়া সুলতান সিলেট শাহজালাল, সরগুরু হে আউলিয়া সুলতান সিলেট শাহজালাল। সারায়ে রহমত হায় সুলতান সিলেট শাহজালাল, সারায়ে রহমত হায় সুলতান সিলেট শাহজালাল।
खाक सिलट की नबसत दूर होने जब लगी अम्र रहमत बेदी सुल्तान सिलट शाहजलाल अम्र रहमत बेदी सुल्तान सिलट शाहजलाल सारे रहमत में सुल्तान सिलट शाहजलाल सारे रहमत में सुल्तान सिलट शाहजलाल सल्लल्लाहु বাংলা একটি সঙ্গীত পরিবেশন করছে কলম্বর শিল্পী গোষ্ঠী। জালালেন দিনের বাতি দরবে শাহজালাল